मनीष सबकि भूली पार हेले से मुहूर्त केबे भी भूली पार ना जितेबाला ताको निजर लोक आवश्यकता रही किंतु से माने ता साथी नथिले। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी आसुन जानिबा कि तुला राशि, बिच्छा राशि और धनु राशि यही तीनोटी राशि व्यक्ति मानक आसुवा जून मासटी किपर रहिबो। जून मासरे कौन से ग्रह मानकर गोचर ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपन को क्यों विषय छंदी कर रखिबो, क्यों विषय आप सफलता प्राप्त करेंगे और कौन से खुशी आसीज आपन जीवन को जहाँपे आप मसटी को भूली पारे ना। तो यह भिडियोटी को आप निश्चित रूप शेष पर्यटन देखो। ता सहित आम भिडियोटी किसी प्रतिकार कहीछु जदि आप प्रतिकार को करती तो आपंकर जदि किसी समस्या चलुअछि तो तार आप समाधान करेंगे। तो यह भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखो। भिडियोटी गोटे लाइक कर सहित अन्य अधिक शेयर करूँ। तो ये आसतु विषय वस्तु को जीवा। तो सर्वप्रथम आसुन जानिबा तुला राशि व्यक्ति मान विषय कि तुला राशि व्यक्ति मानी आपणकर ग्रह गोचर कौन कहूँ जून मासरे देखो। तुला राशि व्यक्ति आपणकर मूल अक्षर रा री होते आप चित्रा नक्षत्र व्यक्ति एवं रु रे रो ता एपरी होते आप स्वाति नक्षत्र व्यक्ति एवं ती तु ते एपरी रही आप विशाखा नक्षत्र व्यक्ति। आपण जून मासरे शुभ रंग रहा शुभ अंक रहा शुभ रत्न रहा हीरा एवं श्वेत पोखराज एवं शुभ बार आपण रहा शुक्रवार एवं शनिवार। शुभ देवी रे माँ कमला एवं माँ श्री लक्ष्मी एवं शुभ देवता रे रुद्रदेव। तो आम जब आप व्यक्तित्व विषय किसी जाना तो आप समीक्षक तो आप आत्मसमीक्षक आत्मविश्वासी आकर्षक वाणी जहाँ को कहे से आप कथा भांगी पारती ना। मास्टर माइंड अर्थात आप बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण गुरुभक्त कृतज्ञ दयालु प्रेमी अल्प आलस्य परायण ता सहित छोटे छोटे कथार क्रोध करती परोपकारी जिदखोर स्वभाव व्यक्ति दाम्भिक एवं सदासर्वदा आप कार्यतत्पर। तो ये आसुन जानिबा कि जून मासरे आपनकर ग्रह गोचर कौन रहुछि। तुला राशि व्यक्ति मानक जून मासरे आपनकर पंचम राहु षष्ठ शनि एवं सप्तम गृह शुक्र विराजमान करछन्ति एवं अष्टम गृह आपनकर सूर्य एवं बुध एक साथी बसी राजादित्य राज्यगृह निर्माण करछन्ति एवं नवम भाव में गुरु दशम भाव में मंगल एवं एकादश भाव में केतु विराजमान करछन्ति। तेबे सुन जानिबा आपण यही आसुवा जून मासटी किपर रहिबो। देखो आप पुरुष होइतांतु बा महिला होइतांतु आपनकर पारिवारिक क्षेत्र में स्नेहर स्वभाव बजाय रहिबो। नूतन कर्म नियुक्ति पाइबे। जो मैंने किछि दिन धरी कौन से काम पे लागिथिले कौन से काम अटकी रहितिला ताहा आरंभ हेबो। राजनीति क्षेत्र में आपन को उच्च पदपदवी लाभ हेबो। ता सहित सम्मान लाभ एवं पद मर्यादा वृद्धि पाइबो। ता सहित जो मैंने कला साहित्य चलचित्र एवं संगीत आदि क्षेत्र में अच्छा से प्रशंसित हेबे एवं पुरस्कृत हो पारती। सरकारी कर्मचारी आसुवा जून मासटी आप बहुत ही भल रहिबो। कर्मक्षेत्र में परस्पर को साहाय्य सहयोग करी किछि गठनमूलक कार्य हाथ को नेबे। किंतु गोटे कथा ध्यान रखंतु आपण जेकोसी सरकारी कर्मचारी होइतांतु बा प्राइवेट रहितांतु आपणकर कर्मक्षेत्र में आपंठार उच्च पदवी थिबा व्यक्ति मान सहित कौन विरोध आचरण करंतु नहीं किंबा तांको विषय से काम विषय अन्य क्या चर्चा यू करंतु नहीं। यह द्वारा आपण विशेष रूप आपन क्षति सहयोग पड़ो। आपड़ यही क्षेत्र में विशेष सतर्क रहिबा आपण बहुत ही आवश्यक रहिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन आसूची स्वास्थ्य पे आप विशेष रूप सावधान और सतर्क रुहतु। जदि आप छोटिया मोटिया रोग रही तो ताहार चिकित्सा करूँ। निज प्रति अवहेला करूँ नहीं। योग व्यायाम आदि अभ्यास करूँ। किसी समय अवश्य ध्यान करूँ। ता सहित जगह जमी बासगृह और जानवाहन क्रय कर सुविधा सुजोग आप यही मासरे पाइबे। उच्च शिक्षा निमित्त विदेश यात्रा आपण अत्यंत लाभदायक हेबो। ता सहित उत्साह उल्लास समय अतिबाहित करेंगे। यही मासटी आपण बहुत दिगरु खुशी आपन पाखक आसो। किछि एपरि खुशी एपरि अचानक खुशी खबर आपन प्राप्त हो जार आप चिंता भी करनथिबे। पौत्रिक संपत्ति को नहीं जदि पारिवारिक मध्य कौन द्वंद्व चलीथिला ताहा मेंटिजिब एवं आपनकर मानसिक एकाग्रता बजाय रहिबो। तो प्रत्येक दृष्टि आपण यही मासटी बहुत ही भल रहुछि। किंबा आपनठार बयस अधिक व्यक्ति मान सहित जुक्तितर्क किंबा तांकर कौन विरोध आचरण करंतु नहीं एवं स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। एवं जदि आम यही मासटी आपण प्रतिकार रूपे चिंता करिबा तो आपण प्रत्येक दिन किछि दही एवं किछि मिठा खाई घर बाहरंतु। यह द्वारा आप प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। एवं जदि आप तुला राशि व्यक्ति भिडियो को देखुं तो भिडियो कमेंट करने सहित कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखंतु। एवं आसतु बिच्छा राशि व्यक्ति मान विषय जाना कि किपर रहिबा आपण जून मास। देखो जदि आप नामर मूल अक्षर तो होता है
ତ ଆପଣ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନା ନି ନୁ ନେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନୋ ଯା ଏବଂ ଜୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ କିଛି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ରହିବ 9, ଶୁଭ ରତ୍ନ ରହିବ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ, ଶୁଭ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏହି ମାସରେ ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତ ଆପଣ ଅନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷକ, ସାହସୀ, କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ପରୋପକାରୀ, ଜିତକର ସ୍ୱଭାବର, ଏକବୁଝା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଗୋଚର ଏପରି ରହୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରାହୁ, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଶନି, ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ବସି ରାଜାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ନବମ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦଶମ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କି ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଜୁନ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ହିଁ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଅଚାନକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫସିକରି ରହିଥିଲା, ଅଟିକି ରହିଥିଲା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଦେଉନଥିଲେ ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଫଇସଲା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନଲାଭ ହେବାରୁ ଖୁସି ହେବେ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଗୃହ ଉପକରଣ କିଣାକିଣିରେ କିଛି ଅଧିକ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ରହୁଅଛି। ତ ଜୁନ ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ପ୍ରତିକାରର ସେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୁନ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସଟି ଆସୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଜେ, ଜୋ, ଭା, ଭି ଏପରି ରହିଥାଏ ତ ଆପଣ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂ, ଧା, ଫା, ଜ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ ତ ଆପଣ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଭେ କିଛି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଭେ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ରହିବ 3, ଶୁଭ ରତ୍ନ ରହିବ ପିତ୍ତ ପୋଖରାଜ, ଶୁଭ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ରବିବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଦେବୀ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବେ ମା ତାରାତାରିଣୀ। ତା ସହିତ ଶୁଭ ଦେବତା ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ସାହୀ, ସରଳ, ଲାଳାୟିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସକ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ, ଉଦାର ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ତୁରୁତୁରିଆ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ କାମଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାରେ ଡର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେହି କାମଟିକୁ ଆପଣ ସହଜରେ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଗୋଚର କିପରି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ନବମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
देखो आप महिला होता पुरुष आपण मासटी बहुत ही किसी नुआ परिवर्तन आनिक आपण आगुर जहाँ भी किसी हो जाए भूली जातु एवं आप जीवन किसी नुआ परिवर्तन करने को निष्ठावान हूँ एवं आपण आगु को जीवन किसी नुआ परिवर्तन करने को सक्षम हे किसी नुआ चिंताधारा आपण सम्मुख को आसो कि नुआ शिखे यही मसरे यही आपण बौद्धिक और भावनात्मक रूप से आप अधिक यही मसरे सक्षम हे व्यवसाय बढ़ाइबार समर्थ हे धन अधिक आपण पाखक आसो कर्मचारी और श्रमिक मैंने बेसी यही मसरे उपकृत हे जगह जमी गृह संबंधी समस्या आपंकर सहजर समाधान हो कोर्ट कचेरी मामलें आप विजयी हे जनसेवा को ग्रहण कर जश मान वृद्धि सहित उत्तम आयर पथ परिष्कार करेंगे व्यवसाय क्षेत्र में सुसंपर्क स्थापन कर उज्ज्वलतर कर सामर्थ्य बढ़ और आपंकर कारोबार बढ़िया सहित लोक संपर्क वृद्धि हम किसी नुआ मित्र आपंकर हे से मित्र सहयोग आपन किसी लाभ हो आपन किसी उन्नति जीवन में करेंगे किसी नुआ दिग अर्थ आसबार धन आसबार सुख प्राप्तिर किसी नुआ उपाय आपन को सम्मुख को आसो अटक रही कार्य आपंकर पूरण हो कोर्ट कचेरी मामला एवं कौन वाद बद आपंकर सपक्ष दाम्पत्य जीवन आप भल रहुअछि बहुत ही भल लव कपल मान समय भल तेबे स्वास्थ्य को नहीं अल्प जगी रखी चलतु फास्टफुड और जंक फुड भरी खाद्य खातु ना छोटिया छोटिया रोगटी को अवहेला नक डाक्तर को परामर्श करूँ एवं योग आसन प्राणायाम एवं किसी समय ध्यान अभ्यास करूँ याद्वारा आपंकर समय बहुत ही भल रहित छात्र छात्री मैंने यही मासरे पढ़ापढ़ी अधिक ध्यान देवे क्यारियर को नहीं चिंताशील रे सहित एम आप जीवन में ऊर्जावान रहा सहित प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे तो यह मासटी आप प्रायतः सब दृष्टि भल रहुअछि तो आपड़ी जब प्रतिकार आम जाना तो आप केशर हलदी चंदन करी आपण यही मासटी जाक मस्तक धारण करूँ यह अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो जय माँ तारिणी बोली अवश्य लिखतु एवं वीडियो लाइक कर सहित अन्य सह अधिक शेयर करूँ जहाँ एवं जो मैंने आम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित अन्य अधिक शेयर करूँ जो मैंने आम चैनल